नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 27 सूरह मुहम्मद। लक़द सदक़ल्लाहु, लक़द जरूर यकीनन, सदक़ा सच कहा, अल्लाह अल्लाह ताला ने, सच कहा सच कर दिखाया अल्लाह ताला ने, रसूलहु किसको, अपने रसूल को, उसके रसूल को, क्या सच कर दिखाया, रुया ख्वाब को। देखिए सारा वाकया ख्वाब से शुरू हुआ। राइट? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आया था, एक ख्वाब ही एक तरह से बुनियाद हुआ ना, ये सारा किस्सा शुरू हुआ उसी से। और ख्वाब क्या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम के साथ उम्रे के लिए जा रहे हैं, अल्लाह के घर में दाखिल हुए। अब जब हुदैबिया से लोग बगैर उम्रे के वापस आ रहे थे, तो फिर शैतान ने दिल में वसवसे डाले कि वो उस ख्वाब का क्या हुआ, हमसे तो ये कहा गया था, हमसे तो वो वादा किया गया था कि हम हरम में अमन से दाखिल होंगे, और हम तो बगैर उम्रे के वापस जा रहे हैं। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात दुरुस्त थी? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ अल्लाह के रसूल का ख्वाब सच्चा था, अल्लाह ने सच्चा ख्वाब दिखाया था, सच्ची बात से आगाह किया था, बिल हक, हक के साथ, हक के मुताबिक था वो, कोई मन घड़त बात नहीं थी। राइट? और क्या ख्वाब था, लतदखुलन्नल मस्जिदल हरामा, जरूर जरूर, यकीनन, तीन ताकीद है, लाम ताकीद नून सकीला, तुम सब जरूर दाखिल होगे मस्जिद हराम में। कब? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इसके बारे में देखिए हजरत उमर ने इसके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात भी पूछे, जिनमें एक सवाल ये भी था कि आपने तो फरमाया था हम बैतुल्लाह जाएंगे और तवाफ भी करेंगे। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भला क्यों नहीं, लेकिन क्या मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि तुम इसी साल बैतुल्लाह जाओगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये थोड़ी ना कहा था कि इस साल जाएंगे, उम्रा करेंगे, ये कहा था। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जरूर बैतुल्लाह जाओगे और उसका तवाफ भी करोगे। राइट? तो इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहे तो। राइट? देखिए फ्यूचर की बात है, तो इंशाअल्लाह बोलना चाहिए। राइट? अल्लाह ताला ने हमें सिखाया भी है, सूरह कहफ में भी मिलता है हमको। राइट? लेकिन आप है ना, कभी ये नहीं देखेंगे कि अल्लाह ताला ने ये कहा है कि इंशाअल्लाह तुम जन्नत में जाओगे, इंशाअल्लाह तुम जहन्नुम में जाओगे। वहां इंशाअल्लाह नहीं आता है। क्यों? वो ऐसा नहीं है कि अगर अल्लाह चाहे, वो तो डन है ऑलरेडी, वो अल्लाह ताला ने चाहा है, डन है, वो हो गया है। right? लेकिन ये जो दुनिया में जो फ्यूचर के मुस्तकबिल के हमारे मामलात होते हैं, ये इसमें हमको सिखाया गया है कि तुम क्या कहो, इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहे तो नेक्स्ट ईयर चले जाएंगे। और कैसे जाएंगे? आमीनीन, अमन की हालत में, हाल। राइट? कोई खौफ नहीं होगा तुमको। इस बार जैसे खौफ है, इधर से 80 लोगों का दस्ता हमला कर रहा है, इधर से 500 लोग आ रहे हैं, कोई भी खौफ नहीं होगा। मुहल्लिकीना रुऊसकुम, मुंडवाने वाले हो, रुऊसकुम, तुम्हारे रुऊस को, तुम्हारे सरों को, रासतुन की जमा। हम्म? यानी तुम अपने सर मुंडवाने वाले हो, बाल कट करने वाले हो। हलक यानी पूरा एकदम गंजा करना, सर मुंडवाना, मुहल्लिक की जमा। और क्या करने वाले हो? वो मुक़स्सिरीना, और कसर करने वाले हो। कसर क्या होता है? कम करना। बाज लोग गंजा कर लेते हैं, बाज कसर करते हैं, यानी कम भी करते हैं। ठीक है? लेकिन गंजा करने वालों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादा दुआ की।
اور قصر کے لیے جو ٹرم کرتے ہیں، چھوٹے کر لیتے ہیں، اس کے لیے ایک بار دعا کی ہے، اور پورا جو گنجا کرتے ہیں ان کے لیے 3 بار دعا کی۔ تو بہرحال دونوں الاؤڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے سر منڈواؤ گے، اور تم اپنے بالوں کو بھی قصر کرو گے، کم بھی کرو گے۔ لا تخافون، نہیں تم ڈرو گے، کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اسی سورے میں آیا نا صلاۃ خوف پڑھتے ہیں، کیسا تھا شروع میں؟ ڈر تھا نا، لیکن اب کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لا تخافون، تم نہیں ڈرو گے۔ تعلیمہ، تو اس نے جان لیا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ما لم تعلموا، جو نہیں تم جانتے، اللہ کو وہ بات پتہ چل گئی، وہ بات اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ کس چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ یہ جو عمرہ کا التوا ہوا نا، التوا کس کو کہتے ہیں؟ التوا یعنی پوسٹ پون، ملتوی بولتے ہیں نا، ملتوی کیا ہوتا ہے؟ پوسٹ پون۔ تو یہ جو عمرہ کا التوا ہوا ہے نا، تو اس میں بہت بڑی مصلحت تھی، رائٹ؟ یہ خواب کی اسی سال تعبیر ہونی تھی یا آئندہ سال، یہ تم نہیں جانتے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ فَجَعَلَ مِن دُونِي، اس تو بنایا، جعلا اس نے بنایا، اس نے کر دیا، من دونی ذالکا اس کے علاوہ، فتحن قریبا، قریب کی فتح، جلدی فتح۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا کیا؟ اس سے پہلے ایک جلد ہی فتح عطا کر دی، قریب کی فتح عطا کر دی۔ من دونی ذالکا یعنی اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے یعنی مسجد حرام میں داخل ہونے سے پہلے، عمرہ کرنے سے پہلے، خواب کی تعبیر ملنے سے پہلے کچھ اور دے دیا، اور وہ کیا ہے؟ فتحن قریبا، فتح خیبر، اور پھر اس کے بعد فتح مکہ۔ هو الذی، وہی ہے ذات جس نے، الارسل بھیجا، رسولہ اس کے رسول کو، بالہدا کیسے بھیجا؟ ہدایت دے کر، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق کی، اور دین حق کے ساتھ بھیجا، رائٹ؟ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ، تاکہ وہ ظاہر کر دے اس کو۔ ظاہرہ کا میننگ ہوتا ہے غالب آنا، ظاہرہ اللہ کے میننگ ہوتے ہیں غالب کر دینا، رائٹ؟ تو تاکہ وہ غالب کر دے الدین کلہ، کس کو غالب کر دے؟ دین کو، کلہ اس کا پورا۔ یہاں پہ دین الحق کی جو ہے نا، دین جو ہے یہ ادیان کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں جنس ہے دین، الدینی جو آیا ہے نا، الدینی کلہ، اس میں جنس میں کیا ہوتا ہے؟ واحد، جمع، مذکر، مؤنث، تمام معنی آ جاتے ہیں۔ تو الدین سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ ادیان۔ ادیان کس کو کہتے ہیں؟ دین کی جمع، بہت سارے دین، اوکے؟ تمام دین پر اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب کر دیا، ٹھیک ہے؟ ان سب ادیان پر آپ کا لایا ہوا دین غالب آ جائے گا، یہ مراد ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کا پورا، سارے کا سارا۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ شہید، گواہ۔ اگر کوئی اس کا گواہ نہیں بنتا، اس کو نہیں مانتا، تو اللہ کافی ہے گواہ کہ ایسا ہوگا۔ تم صرف ایک چیز مانگتے ہو، تم صرف عمرے کی بات کرتے ہو، بس اسی پر راضی ہو، اور اس سے آگے نہیں دیکھتے۔ آگے دیکھو، اس کے آگے اللہ تعالیٰ کئی اور خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ ہم لوگوں کے مسئلے کیا ہوتے ہیں؟ ہماری پریشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہے نا؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے ہم رونے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا کام نہیں ہوتا، پریشان ہو کے
ہمت حوصلہ ہار کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ہم باقی کام کاج کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ہر چھوٹی بڑی کامیابی کو زندگی کا موت کا مسئلہ بنا رکھا ہے. پورا سیناریو دیکھیے، پورے چیز کو تصور کریے تو یہ ایک بہت چھوٹی سی بات معلوم ہوتی ہے. ایک عمرہ نہیں ہوا. right؟ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ دینے والا تھا وہ تو بہت ساری خوشخبریاں، بہت ساری نعمتیں ہیں، انعامات ہیں. right؟ تو مومن جو ہوتا ہے وہ وسیع نظر ہوتا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل تنگ نہیں کرتا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مسئلہ نہیں بناتا. اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہمت ہار کے ڈپریشن میں نہیں چلا جاتا کہ اچھا اب تو سب ختم ہو گیا، اس کے بعد اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اب کیا کرنا. ایسا نہیں ہوتا مومن. تو بڑے مشن کو سامنے رکھنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا وہ کیا تھا؟ وہ بڑا مشن کیا تھا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا مشن ہے. اور اگر تم اتنی سی بات پر ہمت ہار کے بیٹھ گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھو احرام کھول دو اور تم اٹھ نہیں رہے ہیں تو ایسے تھوڑی نا کام ہوگی. تو مومن جو ہوتا ہے وہ ہر چیز برداشت کر کے اصل منزل کو سامنے رکھتا ہے. اور جس کے سامنے اصل منزل ہوتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی کامیابی یا ناکامیابی سے بالکل پریشان نہیں ہوتا ہے اور نہ دل چھوٹا کرتا ہے. ایک چیز ملے ٹھیک ہے، نہیں ملے تو اللہ نے کوئی اور رکھی ہوگی. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ. شہید کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ واچ کرنا، دیکھنا، وٹنس ہے نا. اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، گواہ ہے اللہ تعالیٰ. آگے اب وہ آیت آتی ہے جو بہت ہی خوبصورت ترین آیتوں میں سے ہے. بہت خوبصورت آیت قرآن پاک کی، اور اتنی صحیح جگہ پر یہاں پر یہ فٹ آتی ہے. سورت کا نام کیا ہے؟ سورت فتح. آغاز ہوتا ہے ایک ایسے واقعے سے، ایک ایسے حادثے سے جس میں بظاہر فتح کے امکانات، آپشنز نظر نہیں آتے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سچا بتا کر آخر میں ان کوالٹیز کا ذکر کرتے ہیں، ان کردار کا، ان صفات کا ذکر کرتے ہیں جو کامیابی کے لیے ضروری ہے، جو فتح کے لیے لازم ہے. اور وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے اندر پائی جاتی ہے. تو یہاں پر صحابہ رضی اللہ عنہم کی صفات کا ذکر ہے. تو ہم سب کو بھی یہ سوچنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر یہ صفات ہیں. اگر ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے، یہ اس فتح مبین کے لیے کن صفات کا ہونا ضروری ہے؟ وہ کردار، وہ کوالٹیز کیا ہے جن کے بغیر کوئی بھی کامیابی کا مستحق نہیں ہو سکتا؟ تو وہ صفات کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. بہت امپورٹنٹ آیت ہے، بہت ہی خوبصورت آیت ہے، بہت اچھی مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی ہے. محمد رسول اللہ. محمد جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ ہی تاکید ہوتی ہے، پرماننٹ ہوتا ہے. محمد نکیرہ کیوں ہے؟ نکیرہ نہیں ہے، معرفہ ہے. ٹھیک ہے،
منصرف ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہنے والے وہ کیسے ہیں؟ والذین معہ، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. کون مراد ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ. دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں آیا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ نہیں آیا. ایمان کا کیا ہے؟ جیسے شروع میں بھی آیا ہے نا، ان کے ایمان کے ساتھ ہم نے اور ایمان میں اضافہ کیا، ان کے ایمان میں اضافہ کیا. یعنی پہلے وہ ایک ایمان لے کر آئے تھے، عمرہ کو جا رہے تھے، پھر ہم نے ان کا ایمان میں اور اضافہ کیا. تو ایمان جو ہے بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے نا، رائٹ، تجدید ہوتے رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ والذین آمنوا یہ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ والذین معہ، جو اس کے ساتھ ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں ان کے مشن میں، ان کے کاز میں. جو ساتھ رہتا ہے نا وہ ہمیشہ اس کی فکر، دوسرے کی فکر اس کی فکر ہوتی ہے. مثلا جیسے بچہ پریشان ہے، کسی کا بچہ پریشان ہے تو ماں پریشان ہوتی ہے. right؟ کوئی پرابلم میں ہے تو ماں باپ پرابلم میں آ جاتے ہیں، فیملی پرابلم میں آ جاتی ہے. right؟ بچہ اپسیٹ ہے تو پوری فیملی اپسیٹ ہو جاتی ہے. تو یہ فیملی کیا ہوتی ہے؟ ساتھ اس کے معاہو ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہوتی ہے. آئی ایم وتھ یو. تو یہاں پہ معاہو کا میننگ کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریشانی تھی، جو تکلیف تھی، جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں. جو کوئی بھی ان کا ساتھ دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. والذین معہ، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ہر چیز میں، خوشی، غم، تکلیف. اور وہ کیسے لوگ ہیں؟ وہ صحابہ کیسے تھے؟ اشداء علی الکفار، شدید ہے. شدید کی جمع ہے اشداء، شدید ہے. شدید میں کیا آتا ہے؟ پختہ، مضبوط، طاقتور، شجاعت. تو وہ شدید ہے، یعنی وہ ایمان میں، اخلاق میں، اصولوں میں اتنے مضبوط ہیں کہ وہ اسلام کے علاوہ، اللہ کے رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ قبول نہیں کرتے. ان کی اپنی ایک پہچان ہے، ان کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے. اشداء علی الکفار، کفار پر کیسے ہے؟ کافروں پر شدید ہے، طاقتور ہے. صرف اور صرف اللہ کا رنگ ہی اختیار کرتے ہیں. اور رحماء بینہم، اور مہربان ہے بینہم، آپس میں، ان کے آپس میں، ان کے درمیان. رحماء بینہم، بینہم کیوں آیا؟ صرف رحماء کیوں نہیں آیا؟ ساتھ میں بینہم کا لفظ کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ اپنوں کے ساتھ مہربان ہونا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. دوسروں کے ساتھ تو آپ آسانی سے مہربان ہو جاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ جس کو آپ کبھی کبھار ملتے ہیں، اس کو آپ بہت آرام سے پولائٹلی بات کرتے ہیں، بہت خوبصورت باتیں کرتے ہیں. لیکن جو آپ کے جتنے قریب ہوتا ہے اس سے اتنی ہی زیادہ شکوے شکایتیں، اتنا ہی زیادہ ٹکراؤ ہوتا ہے. اب جو ٹکراؤ ہوتا ہے آپس میں، پھر کدورتیں بڑھتی ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں، شکایتیں بڑھتی ہیں، اختلاف ہوتے ہیں، رائٹ، مخالفتیں ہوتی ہیں، کٹ پھٹ بیٹھ کے ہو جاتے ہیں، ایک دم ٹوٹ جاتے ہیں، سارا کام دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب اختلاف کے باوجود، ڈفرنس آف اوپینین کے باوجود ایک دل کے لوگ تھے.
इंतहाई खैर ख्वाह एक दूसरे के लिए, आपस में एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत रखने वाले। देखिए, किसी भी इंसान के लिए ये बहुत बड़ा टेस्ट होता है, बहुत बड़ा इम्तिहान होता है कि वो अपने दोस्तों, अपने दीन के साथी, अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले साथी के साथ कैसा है। क्या वो रहमाउ बैनहुम की मिसाल है? क्या उनके दरमियान बाहम रहमदिली का ताल्लुक है? जो इस इम्तिहान में कामयाब हो जाता है, वो फिर बाकी इम्तिहानात में भी कामयाब हो जाता है। और जो इस इम्तिहान में फेल हो जाता है, तो वो फिर आगे बड़े बोझ नहीं उठा सकता। क्योंकि बाहर की क़ुव्वत का मुकाबला करने के लिए इंसान को कहाँ पुख्तगी की ज़रूरत होती है? अंदर पुख्तगी की ज़रूरत होती है। अगर आपका दिल मज़बूत नहीं है, आपके अंदर की मज़बूती नहीं है, तो उस सूरत में फिर वो उतना बड़ा काम नहीं कर सकता। राइट? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल थे। हुँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके मिशन को किसको सँभालना था? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतरीन लोग कौन थे? सहाबा। राइट? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मेरे सहाबा को बुरा मत कहो। कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम में से कोई उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे, तो वो मेरे सहाबी के एक मुद पैमाना है। यानी एक मेजर करने का। एक मुद या आधे मुद की खैरात बराबर भी नहीं हो सकता। राइट? अब तुम अगर दोगे, तो वो पहले सहाबा ने जो दिया है, जो दीन की मदद की है, उसके बराबर हो ही नहीं सकता। क्योंकि अब तो दीन एस्टैब्लिश हो गया ना, जम गया। अब तुम दोगे तो क्या दोगे? असल देने वाले वो हैं। राइट? जब दीन का साथ देने वाला कोई नहीं था, दीन को बज़ाहिर कोई कामयाबी होती नज़र नहीं आ रही थी, राइट? तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने साथ दिया। और आप देखिए, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की मिसाल, हुँ, इस मौके पर कितने बेचैन हैं और उनके साथी उनको किस तरह समझा रहे हैं। हज़रत अबू उबैदा बिन जुर्राह, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनसे क्या कहते हैं? हुँ, ये थोड़ी करते कि उनकी ये बात सुनकर फ़ौरन हुज़ूर के पास आए और कहे कि आपको पता है हज़रत उमर क्या कर रहे हैं? वो तो लगता है मोमिन ही नहीं है, उनके अंदर मुनाफ़िक़त भर गई है, वो तो ऐसा शक कर रहे हैं। या फिर आपस में मिल बैठ के एक-दूसरे के खिलाफ शुरू हो जाते हैं। नहीं, देखिए गलती तो किसी से भी हो सकती है, सब इंसान हैं। तो अगर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से ऐसे मौके पर वो ऐसी बात हुई, तो ये उनके इख़लास में कमी की वजह से नहीं थी। वो एक इंसान थे, कोई फ़रिश्ता नहीं थे। और वो भी उनके इख़लास की शिद्दत थी। वो असल में चाहते क्या थे? इस्लाम ही का भला चाहते थे। इस्लाम ही की तरक्की चाहते थे। इस्लाम ही की अज़मत चाहते थे। इसलिए वो इतने परेशान थे। हुँ। लेकिन हम देखते हैं कि किसी एक सहाबी ने भी उनके बारे में बदगुमानी नहीं की और ना ही उनके खिलाफ कोई महाज़राई शुरू कर दी। बल्कि उनके इंतहाई खैर-ख्वाह थे। अबू उबैदा बिन जुर्राह क्या कहते हैं? इस बात पर जम जाओ और औज़ु बिल्लाह पढ़ो। अल्लाह की पनाह माँगो। और हम वो भी देखते हैं ना, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, तो उस वक़्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क्या कहते हैं कि मैं जो कहेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात कर गए, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूँगा। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। तो जैसे ही कुरान सुना, खामोश हो गए। तो ये क्या है? उनके दिल जुड़े हुए थे और ये कुरान गवाही देता है, रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहीम और मेहरबान थे, राइट?
اور کیا کرتے ہیں؟ تراہم رکعن سجدن، تراہم تم دیکھو گے ان کو، رکعن حالت ہے، حال بتایا جا رہا ہے، رکوع کرتے ہوئے، اور سجدن سجدہ کرتے ہوئے، یعنی ان کی صفات میں اہم ترین صفت نماز سے محبت ہے، بات بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، رکوع اور سجدوں کی کثرت ان کی زندگی میں ہے، آؤٹ سائڈ لائف، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یبتغون وہ چاہتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں، فضلا کیا تلاش کرتے ہیں؟ فضل، کس کا؟ من اللہ اللہ کا، اور ورضوانا اور اللہ کی رضا، ان رکوع اور سجدوں کی کثرت سے وہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ساری طاقت اللہ کے پاس ہے، right؟ ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہم انسانوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، right؟ جبکہ وہاں کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ورضوانا اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یہ ان کے اخلاص کی علامت ہے، یہ ان کی ساری کوششوں کے پیچھے جو ہے نا، یہ آپس میں مہربانی، محبت، رحمت، رکوع اور سجدے، ان سب کوششوں کے پیچھے ان کی نیت اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سیماہم ان کی نشانی، سیما نشانی کو کہتے ہیں، علامت کو، تو ان کی نشانی یا ان کی پہچان، فی وجوہہم ان کے چہروں میں، فی ہے، ان کے چہروں میں ہے، اور وہ کس کی وجہ سے ہے؟ من اثر السجود، سجدے کے اثر سے، یعنی ان کی خصوصی پہچان ان کے چہروں پر یا ان کے چہروں میں سجدوں کا اثر ہے، سجدوں کا نشان ہے، یعنی ان کے چہرے بتا دیں گے آپ کو کہ وہ کیسے لوگ تھے، کیونکہ چہرہ کیا ہوتا ہے؟ عکاس ہوتا ہے، عکاس کس کو کہتے ہیں؟ ریفلیکشن، چہرہ عکاس ہوتا ہے انسان کے اعمال کا، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا باطن جتنا خوبصورت تھا، وہ خوبصورتی ان کے چہروں سے نمایاں ہوتی تھی، اس سے مراد صرف وہ علامتی نشان نہیں ہے جو سجدوں کی کثرت سے جو پیشانی پر سیاہ سا پڑ جاتا ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہاں پہ دیکھیے ورڈ کیا ہے؟ فی وجوہہم، ان کے چہروں میں، الا نہیں آیا، یہ جو پیشانی پہ، ماتھے پہ جو چٹائی پہ گھس گھس کے جو ہو جاتا ہے، right؟ وہ مراد نہیں ہے اس سے، الا نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، الا ناسیتہم یا الا وجوہہم، یہ نہیں ہے، کیا ہے؟ فی وجوہہم ان کے چہروں میں، تو اس سے مراد باطن کی وہ عکاسی ہے جو چہروں پر روشنی کی شکل میں یا اطمینان کی شکل میں یا ایک خشوع اور خضوع یا عاجزی کی شکل میں نظر آتی ہے، اپنی شکل سے یہ پہچانے جاتے ہیں، یہ رحم دل ہے یا سنگ دل ہے، سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، تو چہرہ کیا ہوتا ہے؟ عکاس ہوتا ہے باطن کا، اندر کیا ہے نا وہ چہرے پر نظر آتا ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور سجدے کیا ہوتے ہیں؟ سجود کس چیز کی علامت ہوتے ہیں؟ عاجزی کی، جھک جانا کیا ہوتا ہے؟ تواضع، ہمبل، ان کے چہروں پر کیا ٹپکتا تھا؟ عاجزی ٹپکتی تھی، نور برستا تھا، کیونکہ جو حقیقی عاجزی ہوتی ہے نا، وہ انسان کی آواز، انسان کے نگاہوں سے، انسان کے رویے سے، انسان کے معاملے سے
इंसान के तरीके से वो खुद ही झलकने लगती है। ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती, ज़ालिका ये, मसलुहुम उनकी मिसाल, फित तौराती किसमें है? तौरात में है। उनकी ये मिसाल तौरात में पाई जाती है। असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल जो तौरात में पाई जाती है, वो तहरीफात के बावजूद वो इस्तिस्ना बाब 33 में कुदसीन के नाम का लफ्ज आया है उसमें। कौन सा लफ्ज? कुदसीन, जिसके माने आते हैं सेंट्स, मुकद्दस लोग। ठीक है, तो उनके लिए ये इस्तेमाल हुआ है। ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजीली, और उनकी मिसाल फिल इंजीली, इंजील में। देखिए, मसल से मुराद मिसाल नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है। मसल से मुराद है सिफत या फिर हालत, यानी उनकी सिफत या उनकी हालत इंजील में है। और वो क्या है इंजील में? कजर इन, जैसे कि खेती। कजर इन अखरजा शत आहू, वो निकलता है शत आहू उसका कौपल, उसका टिप। ओके, जर आ किससे है? जे रा आइन, जरा। जरा क्या होती है? जिरात। जरा वो फसल होती है जो जमीन से उगे। जारे किसको कहते हैं? किसान को। और जुर्रा किसको कहते हैं? जमा का सिगा है, किसानों को। आगे आ रहा है ये लफ्ज जुर्रा। तो एक खेती जो निकाले अपना कौपल। शत आ कहते हैं जो जैसे आप बीज लगाते हैं, तो जो सबसे पहले जो पत्ता निकलता है या सबसे पहले जो कौपल निकलती है, जो उसका टिप होता है ना, उसको कहते हैं शता। ओके, शता। तो क्या है यहाँ पे? जिसने अपनी कौपल निकाली। फिर अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं फ़आज़ारहु, आजार, हमजा, जाई, रा, यानी अलिफ जे रे से है। इजार किसको कहते हैं? तहबंद को। और इजरुन कहते हैं जड़ को। अगर आपने कभी गौर किया हुआ तो आपने देखा होगा कि पहले बीज फटता है तो पहले ऊपर कोई चीज निकलती है, right? फिर उसके बाद उसकी जड़ बनती है, right? पहले क्या होता है? ऊपर कोई चीज निकलती है। अगरचे दोनों चीजें साथ साथ शुरू हो जाती है, लेकिन पहले जड़ नहीं बनती। पहले क्या होता है? ऊपर से खुलता है, फिर जड़ आती है, right? तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? अखरजा शतअहु फआज़ारहु, तो निकला उससे उसकी कोंपल, और फिर आज़ारहु, उसको क्या किया? उसको मजबूत किया, उसको तक़वियत दी, राइट? उसकी जड़ बनी। ठीक है, मजबूत के लिए आता है वर्ड, तक़वियत के लिए। फिर उसे मजबूत किया, फिर उसके बाद फस्तगलज़ा, गलीज से है, गा लाम जोए। ओके, गलजा। गलजा, ये गलीज जो हम उर्दू में बोलते हैं वो नहीं है अरबी में माने। ठीक है, गलीज के माने होते हैं मोटा, गाढ़ा, सख्त, ये तमाम माने आते हैं, राइट? यानी वो जो पौधा था अब वो मजबूत होने लगा है, गलीज होने लगा है, यानी सख्त होने लगा है, मोटा होने लगा है, right? फस्तगलजा। फिर क्या होता है? फस्तवा अला सूक़िही, फस्तवा खड़ा हो गया, फिर खड़ा हो गया, अला सूक़िही उसके सूख पर। हम्म, सूख कहते हैं साख से है। साख किसको कहते हैं? पिंडली को। ये जो हमारे पिंडली होती है ना हमारे जो पैर का, ये क्या है? एकदम स्ट्रेट तना, स्टेम, जिस पे खड़े होते हैं, राइट? तो साख पिंडली को भी कहते हैं, और सूख उसकी जमा है, यानी स्टेम मुराद है, तना मुराद है। यानी अब वो पौधा, एक तो उसका, उसकी जड़ भी मजबूत हो गई, अब वो उसका तना भी बन गया, यानी वो पौधा एक तरह से संभल गया, ट्री बन गया, दरख्त बन गया।
अला सूक़िही, उसके तने पर। कैसा हो गया वो? फस्तवा, खड़ा हो गया, सीधा बराबर हो गया। ये उजीबु ज़ुर्राआ, ये उजीबु ताज्जुब में डालता है, ज़ुर्राआ किसको? किसानों को। ये सब चीजें देख के ये उजीब यानी ताज्जुब में डालता है, इम्प्रेस करता है, खुश करता है। किसको खुश करता है? किसानों को। तो इस मिसाल में जुर्रा यानी किसान से मुराद कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर आपके साथी सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम भी, कि वो इस्लाम के इस खेत में जो सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम इस्लाम लाए और फिर वो एक मजबूत ग्रोह बन गए, उसकी तरफ इशारा है। उसको देखकर वो खुश होते हैं। जरा तसव्वुर करिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु इमाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक्तदी है, राइट? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देख के खुश हो रहे हैं, राइट? तो ये क्या है? खेती है, फसल है। कैसी होगी फसल? फस्तवा अला सूqiही, अब मैं खुशी से ये दुनिया छोड़ सकता हूँ, आई कैन लीव नाउ, राइट? तो ये उजीबु जुर्रा किसानों को खुश कर देती है, राइट? तो उसकी तरफ इशारा है यहाँ पे, उसको देखकर वो खुश होते हैं। लियगीज़ा बिहिमुल कुफ्फार, और ताकि गैज हो, गुस्सा हो, बिहिम उनके, उसके साथ, कौन? अल कुफ्फारा, कुफ्फार, ताकि कुफ्फार को खूब गुस्सा दिलाए। क्योंकि कुरैश मक्का ने तो हर तरीका, हर तदबीर कर डाली थी, किस बात की? कि लोग मुसलमान ना हो, हर तरह से सताया था, हत्ता कि वो मजबूर हो गए मक्का से निकलने पर। तो अब वो मक्का से निकल आए मदीना, तो वहां आकर उन्हें क्या हुआ? उभरने का मौका मिला। ये ऐसे ही है जैसे एक बीज लगाया, उससे कौपल निकली, राइट? एक पौधा निकला, फिर थोड़ा सा पौधा ऊपर बढ़ा, फिर उसके बाद उसकी आजार हो, उसकी जड़ मजबूत हुई, राइट? अब सुलह हुदैबिया का मौका आया, right? अब सुलह हुदैबिया का मौका आते आते सीधा खड़ा हो गया, फस्तवा अला सूqiही। वो जो 250-300 लोग थे, वो अब 1400 हो गए। तो अब ये 1400 लोग पहुंचे होंगे उनके सर पर, तो उनका हाल क्या होगा देखकर? लियगीज़ा बिहिमुल कुफ्फार, इसकी वजह से कुफ्फार को खूब गुस्सा दिलाए। ओ, ये वो लोग हैं जिनको हमने निकाला था मक्का से, अब ये इतने ज्यादा हो गए और हमारे सर पर आ गए। जरा आप तसव्वुर करिए, 1400 लोग बैत कर रहे हैं। ये नहीं है कि 15-20 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 300 लोग हैं, 400 लोग हैं, 1400 लोग बैत करने आ रहे हैं। एक एक आ रहा है, बार 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 बार। ये क्या है? ये उजीबुज जुर्रा, कैसा सीन, कैसा मंजर होगा। वो जो कौपल थी, अब जबरदस्त खेत बन चुकी। और ये देख के क्या हो रहे कुफ्फार? लियगीज़ा बिहिमुल कुफ्फार। तो यहाँ खेती, फसल से मिसाल दी गई है इस सारे ग्रोह को, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का था, साहबा रजी अल्लाह अन्हुम का था, राइट? इनसे अल्लाह ने क्या वादा किया है? किस चीज का वादा किया है? वअदल्लाहु, अल्लाह ताला ने वादा किया है, अल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति मिनहुम, अल्लाह ताला का वादा है उन लोगों से जो ईमान लाए, वो अमिलुस्सॉलिहाति और अमल किए नेक, मिनहुम उनमें से, उन्हीं में से है, अमंग देम। किस चीज का वादा है? मफुल भी, मगफिरतन, मगफिरत का, वो अजरन अजीमा, और बहुत बड़े अजर का।
سورہ محمد کی آخری آیت کیا تھی؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم منہ موڑو گے، منہ پھیرو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو وہ بدل دے گا دوسری قوم کو تمہارے علاوہ، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر نہیں وہ ہوں گے تمہارے جیسے۔ اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل دے گا، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ سورہ محمد کب نازل ہوئی تھی؟ مدنی دور کے آغاز میں، right؟ ابھی یہ پودا اتنا مضبوط نہیں ہوا تھا، اور اب دیکھیے چند سالوں میں ہی فصل تیار ہو گئی، right؟ اس صورت کے اختتام پر ان کی دوسری مثال دی جا رہی ہے، وہ کونپل جو ہے مضبوط ہو گئی، درخت بن گیا۔ اس سے بہت بڑا سبق ملتا ہے ہم سب کو۔ یہاں پر دیکھیے سورہ محمد میں دھمکی دی جا رہی ہے، اگر تم منہ پھیرو گے نا، اگر تم مڑ جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لے آئے گا، تمہارے جیسے نہیں رہیں گے۔ اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اور جو اس کے ساتھ ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں، اشداء علی الکفار، شدید ہیں، سخت ہیں کافروں پر، رحماء بینہم، رحم دل ہے، مہربان ہے ان کے آپس میں، تراہم رکعا سجدا، تم دیکھو گے ان کو رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت مہربان ہیں، اور آؤٹ سائڈ اس کے کیسی ان کی لائف ہے؟ وہ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانیاں ان کے چہروں میں ہیں، ان کی خصوصی پہچان کیا ہے؟ ان کے چہروں میں، من اثر السجود، سجدوں کے اثر کی وجہ سے، ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کی یہ صفت تورات میں ہے، ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں ان کی صفت کیا ہے؟ کزرع اخرج شطأہ، جیسے کہ کھیتی کے مانند ہے، شطأہ جس نے، اخرجا جس نے نکالا اس کی کونپل، پہلی کونپل نکالی، پہلا ٹپ نکالا اس کا، فآزارہ، تو وہ کیا ہوا؟ مضبوط ہو گیا، اس کو مضبوط کر دیا اس کو، فاستغلظ، پھر سخت ہو گیا، موٹا ہو گیا، فاستوى علی سوقہ، پھر وہ برابر ہو گیا اپنے سٹیم پر، اپنے تنے پر، یعجب الزراع، یہ دیکھ کر کیا ہوتا ہے؟ خوشی ہوتی ہے کسانوں کو۔ دیکھیے یہاں پہ ورڈ پلے ہے، کفرہ کے میننگ کیا آتے ہیں؟ چھپانا۔ کافر کس کو کہتے ہیں؟ جو سچ کو چھپاتا ہے، رائٹ؟ جو معلوم ہونے کے باوجود ڈینائی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ بیج کو چھپانے والے کو بھی کافر کہتے ہیں، کسان کو بھی کافر کہتے ہیں، رائٹ؟ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کے لیے کیا ورڈ آئے ہیں؟ زرع، کافر نہیں ہے، رائٹ؟ زرع، کھیتی، کھیتی کیا ہوتی ہے؟ اگتی ہے، پھیلتی ہے، بڑھتی ہے، اضافہ ہی اضافہ ہے۔ کافر کیا ہوتا ہے؟ بیج کو چھپا دیتا ہے، سچ کو چھپا دیتا ہے، حق کو دبا دیتا ہے، right؟ تو یہ سارا سین دیکھ کر کیا ہوتے ہیں کسان؟ خوش ہوتے ہیں، اور ان کے برعکس کیا ہوتے ہیں کفار؟ لیغیظ بہم الکفار، کفار ایک دم غیظ میں آ جاتے ہیں، بہت زیادہ غصے میں، ایک گروہ خوش ہو رہا ہے، دوسرا جل بھن رہا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وعدہ ماضی کا صیغہ، پکا پکا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، کن سے؟ ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور ایمان لا کے بیٹھ نہیں گئے، نیک عمل کرتے ہیں، بھی منہم ان میں سے ہی ہے، معاہو میں سے ہی ہے، ان کے لیے مغفرتن، سارے گناہوں کی بخشش، مغفرت، ڈھانپ دیا جائے گا گناہوں کو، اور اجرن عظیما،
اور کیا ہے؟ بہت بڑا اجر ہے. اجر عظیم کیا ہے؟ دنیا اور آخرت میں کامیابی. دنیا میں مسلمانوں کو فکری غلبہ بھی ہوا، سیاسی غلبہ بھی ہوا، اور آخرت میں جنت کی شکل میں تو ہے ہی. تو اس صورت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صفات کا بھی ذکر ملتا ہے. right؟ جیسے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا مومنین سے. اور ید اللہ فوق ایدیہم، یہ بھی آنر بخشا گیا. یہ بھی ان کی صفت ہے. یہ مقام ان کو کب ملا؟ جب انہوں نے اللہ کی خاطر اپنے آپ کو بدل ڈالا. صرف سوچ نہیں، بلکہ عمل، معاملات، ایٹیٹیوڈ بدل گئے. وہ اپنے لیے نہیں بلکہ اس بڑے گھر کے لیے جیتے تھے. وہ صرف دنیا کے حقیر فائدوں کے لیے نہیں راضی ہوتے، بلکہ آخرت سامنے رکھتے تھے. تو آغاز ہوا ہے فتحن مبینہ سے، اور اختتام کس سے ہو رہا ہے؟ اجرن عظیم. تو یہ ہے سورہ فتح، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور اس کے اندر کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب تھی، سب سے زیادہ پسندیدہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت علمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.